Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunda keessanii wajjin haa ta'u. Ulfaadhaa eebbifama በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ኃያል አባት ነው። ኤብቢፈማ ዋቀዮ ጉዳዳ ገለኒ ዋቀዮቲif haa ta'u. Guyyaa shantammaffaa guyyaa buu afur qulqulluu jechuudha. Baga geessanii hundi keessanii waaqayyo isin haa eebbisu. በአምሳኛው በመንፈስ ቅዱስ በወረደበት ጴንጤቆስጤ ቀን እንኳን አደረሳችሁ። ክርስቲያኖች እንኳን አደረሳችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኃይል ሐዋርያት ኃይል ያገኙበት ቀን፣ አዲስ ቋንቋ የተናገሩበት ቀን ዛሬም ማለት ነው። ያ የመጣ ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬም አለ፣ አሁንም አለ፣ አሁንም ስራ ላይ ነው ያለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጉያ አፋን አራ kan dubbatanii hin beekne, kan arganii hin beekne, kan dhaga'anii hin beekne, guyyaatti ergamoonni afaan adda ta'e tokko dubbatan, humna adda ta'e tokko fudhatan guyyaa sana jechuudha. Har'as kan dubbatama, har'as kan hojjechaa jiru afuurichi naan jira, isiniin jira. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Har'aa hojii ergamootaa boqonnaa lamarraa tokko hanga afuriitti isarras darbee iddoo tokko tokkorraa darbee achumarraa nan ilaala. waaqayyo natti dubbata, isinitti dubbata. ዛሬ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ላይ ከ1 እስከ 4 ከዛ ማለፌ አለፍ አለፍ ብዬ አየዋለሁ። እግዚአብሔር ለእናንተ ይናገራል፣ ለእኔ ይናገራል፣ ለአንተ ለአንቺም ይናገራል፣ ለሚሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው ሁሌ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ኃያል ነው፣ አባት ነው፣ ደራሽ ነው። ይናገራል ለሚሰሙት ማለት ነው። ለሚፈልጉት እግዚአብሔር ይገኛል። ወረሰ በርባደንቲ ዋቀዮኒ ሙለታ ወረሰ ዳጋንቲ ዋቀዮኒ ዱበታ ገለኒ ዋቀዮቲፍ haa ta'u. waaqayyo isin haa eebbisu. dubbii waaqayyo fafurri waaqayyo anaaf isin jira. dubbicha nan dubbisaa maqaa gooftaa Yesuusiin. hojii ergamootaa boqonnaa 2 guyyaa shantammaffaa inni Phenteqoosxee jedhamu beekamee yommuu ga'etti hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas afuurris waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaan irratti mul'ate. Isaan irratti mul'ate garaagara tamsa'anii wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoon isaanii irra taanii hundumti isaanii hunduma isaanii irrattis afurri qulqulluun guutamanii akka afurri dubbachuun isaanii fi kennetti afaan garagaraa dubbachuu jalqaban. Yihuudoonni waaqayyoon sodaatanii Yerusaalem jiraatan saba irraa lafaa hundumaa keessaa kan dhufanii turan. Jarreen kunii hundinuu ursaa kana yommuu dhaga'anii iddoon kun ta'etti dacha'anii warra hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokko isaaniitiin akka dubbatanii dhageenyaanii waan jedhan wallaalanii na'anii dinqisiifatanii warri dubbachaa jiran kunii hundinuu galiilota miti jedhanii gaafatan. Galiilota miti
jedhanii gaafataniidha. Tokkooti hanga lakkoofsa 6 dubbisee hojii ergamoota boqonnaa 2 1-6 የሐዋርያት ምዕራፍ 2:1-6 ነው ያነበብኩ። እግዚአብሔር መንፈስ በኃይሉ በስልጣኑ እንድናገረን እንጸልያለን። እንከራና ዋቀዮ አከነት ድበቱ አከነት ድበቱ ከረዳ አከነት ድበቱ አንሌ እንከራዳ ዋቀዮ ጅራ ያ ዋቀዮ ገለኒ ሲፈተው በረበራን ኡልፋዱ ቴሶንኬ ገለታን ኡልፊናን አመርሱ ሃሌሉያ አራስ ጅርታ አማስ ጅርታ ሃሌሉያ የስ ሃሌሉያ kan turte kan jiraattu fuuldurattis kan jirtu gooftaa ያለ የነበርከ እግዚአብሔር ወደፊትም የምትኖር እግዚአብሔር አያሉ እግዚአብሔር አባት እግዚአብሔር የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በዛን ሰዓት በጴንጤቆስጤ ዘመን በአምሳኛው ቀን ለና ሐዋርያት ሲቀበሉ ዛሬም እኛ ጋር ያለ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተባረኪ አፉሪ ዋቀዮ በራ ኤርገሞታት ጉያ ሸንተማፋ ኤርገሞታፍ kan dhufe ኤርገሞታ ወጅን kan dudubat ኤርገሞታtti kan mul'atte ኤርገሞታራ kan qubatte ኤርገሞታ keessa kan buufatte ኤርገሞታ keessa kan guutte mana isaan keessa jiran iddoo isaan jiran dhuftee kan guutte arras barakanas yeroo kanas guuttee kan jirtu ሃሌሉያ dhaloota si barbaadaniif dhaloota si dheebotan keessas kan guuttu ማስካጃ ላቫ ዶናማስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ አፉራ ዋቀዮ namoota si fudhatan namoota si hubatan keessa kan buufattu galanni siif haa ta'u mul'adhu ayyaanaan mul'adhu afuuraan mul'adhu ofii keef dubbadhu በኃይል በስልጣን እለፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ ግን ስራ የራስን ሐሳብ የራስን ፈቃድ ግለጽ በክብር ተመላለስ ኃይላት ስልጣናት የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰራ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገለጥ ሃሌሉያ የጨለማ መንፈስ ይወርቃል የዲያብሎስ መንፈስ ይወርቃል ታስከሬ ቤደናማስ የእውነት መንፈስ ሲናገር የውሸት መንፈስ ይወርቃል ቅጥሩ ይፈርሳል የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በስልጣን ተመላለስ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል በኃይል በስልጣን ይገለጥ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ተናገር ጌታ መንፈስ ጋድ ብሌስ ዩ ሃሌሉያ ተናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ዱበድ አፉራ ዋቀዩ ወጀድ አፉራ ዋቀዩ በረ ኤርገሞታ ዱዋሚቲ በረኮት በረቦሎታ ኮት በረኮት በረ ክርስቲያኖታ በረከናቲ አካቶጂኪ ወጀቱ የሮካናፍ ሰዓቲ ከና ሲንከረዳ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ደበርፈጥ ሁምና እንደበርፈጥ ሱራ እንደበርፈጥ አሜን 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 ወጂኪ ወጀቱ ኢንምት ሲፍ ትቶሌ ኢንሲፍ ታይ ኢነት ትገመዱ አማራ ቦታ ክብሪ ይገለጥ የሰውን ጆሮ የሚከፍት የእግዚአብሔር መንፈስ እያንዳንዱን ቋንቋ ለውጦ ሌላ አዲስ ቋንቋ የሚያናግር የእግዚአብሔር መንፈስ በክብር በስልጣን በእውቀት በጥበብ ተመላለስ ክብሪክን ግለጽ ሃሌሉያ 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 የአባቴ የአምላኬ መንፈስ ስለ ስሜ ስለ ክብሪ የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ ለኔ ለወገኖቼ ተናገር ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ተናገር ኡልፍነ ኬፍ ጀዲ መቃ ኬፍ ጀዲ ኦቦሎታ ኮት ኦቦሌሳ ኮት ኦቦሌቲ ኮት ዱቢ ሰገዴ ኬሰ ቁልቁሉ አፉሮ ቁልቁሉ በከቡሲ ሆጂኬ ሆጀዱ ኡልፍነ ሳሞ አቲ ፍደዱ አሜን waaqayyo guddisee isin haa eebbisu waaqayyotiif galanni guddaan haa ta'u waaqayyo gaariidha guyyaa rakkinaattis yookaan gidiraattis
iddoo boqonnaati jedhe namni Waaqayyo. Kanaaf barri kuniif yeroon kuni nama Waaqayyoo fi bara boqonnaati. Eenyudhaaf? Nama Waaqayyootiif. Nama Waaqayyo wajjin dubbatu, nama Waaqayyo wajjin hojjetuu fi yeroo boqonnaati. Yerooti Waaqayyoof hojjettu Waaqayyoon boqota. Yoo Waaqayyo boqote atiin boqotta. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Innaa guyyaa har'aa kan nuti ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 2 guyyaa 50ffaa guyyaa 4 qulqulluun jechuudha. Namoota isa eeggatanii namoota simachuudhaa fi namooti itti dubbatame ergamooti akka 4 qulqulluun dhufu gurra isaan bu'ee ture. Gooftaan keenya Yesuus gara abbaa isaatti yeroo deemuudhaaf jedhe abdiin isaanii kenne abdii guddaan tokko maal ture? 4 qulqulluun akka dhufu. 4 qulqulluun humna ituu hin fudhatin Yerusaalemii hin bayinaa jedhe. Humna ituu hin argatin Yerusaalemii hin bayinaa jedhe hamsanni dhaameef keessaati humna. Yeroo ofii isaatiif deemee maal isaanii dhaamee deemee abdii maal isaanii kaa'ee deemee misejjii attamii isaanii kaa'ee yoo jenne 4 qulqulluudha. 4 qulqulluun akka gara isaanii dhufu humna akka argachuun isaa irra jira. Humna fudhattan malee Yerusaalem keessaa hin bayina. Gaafa humna fudhattan maal taatu jedhe. Lafa hundumaa irratti iddoo itti ergama iddoo itti mul'atti isaanii kenname hundatti wangeela ittiin ga'uu akka danda'an wangeela biyya lafaa waliin ga'uu akka danda'ani eessarraa yoo humna fudhatan malee humna hafuurri isaaniitti humna irraa fudhatan eessaa dhufa dhaqeen isiniif ergadee deeme jechuudha Yesuus. Kanaaf gaafa guyyaa 50ffaaf Pentekoostee kan jedhamu sana kunoo guyyaa kiristaanonni jechuudha yeroo hundumaa eeggatanii amaleeffatanii tun ta'ini yeroo hundumaa gooftaan Yesuus gaafa inni sii deeme gooftaan Yesuus dhalachuun isaa misiraachoo ta'ee gammachuudhaanii biyyi lafaadhaa Yesuus Kiristoos warri argatan gammachuun simatanii ergamoonni immoo erga gooftaan Yesuus deeme maal simatan? Hafuura qulqulluu simatan. Hafuura dhugaa. Isiniif hin erga jedhe. Isa ergame sana simatan jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Haleluuyaa. የእግዚአብሔር መንፈስ የእውነት መንፈስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትውጡ አለ። ትልቁ ሜሴጅ የተቀበሉት ማለትም ተስፋ ቃል ጌታ ኢየሱስ ለሐዋርያት ምንድነው የተናገረ? ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትውጡ አለ። ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ብሎ ስለተናገረ ኃይል ይጠብቁ ነበረ። ሁምነ ኤገቱ ቱራ ኢየሩሳሌም ኬሰ ታአኒ ወሪ ኤርገሞታ ይቹዳ ጫፈተ ቁላቱ ኑት ዱበታ ጉያ ሸንተመፋ እኒ ጀዱ ኩኒ ጉያ ሰጥ ጴጥሮስፋ ኤርገሞኒቲ ሁምነ ፍረተኒዳ አምሳኛ ቀን የሚባለው ቀን ለየት ይላል ማለት ነው። ለየት ይላል። ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? ሐዋርያት ኃይል የተቀበሉበት ቀን ሐዋርያት በታማኝነት በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ ሆነው ሲጠብቁ የነበረ መንፈስ ቅዱስ መጣ። እንደ አውሎ ንፋስ እንደሚነጥቅ በቀላል አይደለም ማለት ነው። ዝም ብሎ ተራማ አይደለም። እንደሚነጥቅ እንደ አውሎ ንፋስ እነሱ ባሉበት ቤት ሞላ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለፈሳን ጅራኒ ማነሳን ኬሰ ጅራኒ አኩማ ቡቤ ሁምነ ጭማቱ ዱፌ ማል ጎዴ ማነሳን ኬሰ ጅራን ኬሰ ቡፈቴ ማነሳን ኬሰ ጅራን ኬሰ ጉቴ ኤስ ጴጥሮስፋ ኤርገሞኒ እዶ tokkotti ወለ ቀበመኒ ከዳቻ ቱራን አፋን tokkof ገራ tokkoon mana tokko keetti lakkasitti dhufe qa lafa isaanitti kadhachaa jiranitti attamitti akka inni dhufe sagalee Waaqayyoo lafa nuuf ka'a. Ila iddoo tokkotti walitti qabamaniidha. Walitti qabamanii turan jedha. Iddoo tokkotti lafa isaanitti walitti qabamaneessa iddooma tokko ture. Dingatas ursaan waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhaga'ame.
manicha isaan keessa jiran guuteedha. Akka bubbee bubbisutti እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከየት ነው የመጣ? ከሰማይ። ሃሌሉያ! ከሰማይ ከላይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። kan waaqarraa dhufe hundumaa ol jedha dubbii waaqayyoodha. Ila afurri kun eessaa dhufe? Waaqarraa. Gooftaan keenya Yesuus isaanii abdachiisee ture. Sagalee abdii ture. Jechi kuni jecha Yesuus Kiristoos abdii ergamootaaf galee ture jechuudha. Abdiitu maal ta'aa dhufe? Uursaa dhufe waaqarraa. Abdii. Halleluuyaa. Abdiin tureera uursaa dhufe jechuudha. Sagaleen gooftaan keenya Yesuus dubbate maal ta'e amma fuunfate. Maqaan isaa eebbifamu. እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተናገረ ቃል ማለት ነው ስጋ ለበሰ። ለምን ሲባል ከሰማይ ድምጽ ኃይለኛ ድምጽ ተሰማ። ምን እያሉ ነበር? እየጸለዩ ነበር። ምን እያሉ ነበር? እየጠበቁ እየጸለዩ ነበር። በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ሐዋርያት ማለት ነው። አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ አንድ ልብ አላቸው። አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ አንድ መንፈስ አላቸው። ይጸልዩ ነበር። አንድ ብዙ ሰዎች ብዙ ሆኖ ማለት ነው ሐዋርያት ማለት ነው። እዛ ጋር የነበሩ ሐዋርያት እንደ አንድ ሰው ማለት ነው። አንድ ልብ ነበራቸው። አንድ መንፈስ ነበራቸው። ከዛ ከሰማይ ድምጽ መጣ። ድምጹ እንዴት ነበረ? እንደ አውሎ ንፋስ እንደሚነጥቅ እሳት የሚመስል ማለት ነው። እንደ ባሉበት ቤት ውስጥ ሞላ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰላችሁ? እያንዳንዳቸው ላይ ሆነ። እያንዳንዳቸው ተናግሮ ማቁም መናገር ጀመሩት። tokkon tokko isaan irra bu'e wanti akka biddaa kun citeeti irra bubbu'e jechuudha. Waas kalabadalabas. Haleluuyaa. Ilaa afuurumatu abiddumatu jechuudha. Ilaa meelaala abiddumatu jechuudha. tokkon tokko isaan irra citee bu'e. Warra maal gochaa ture? Warra fuudha dhugaa sana eeggachaa ture. Warra maal gochaa ture? Warra waa Yesuus jedhe dhaggeeffatan humna hiituun fudhatee Yerusaalemii hin bayinaa ittiin jedhe. Yeroo sana maal naa taatu? Dhuga baatota koo taatu. Gabaatu tokko taatu. Isinii fana erga. Wangeela Yohaanis boqonnaa 14 deemtanii yeroo laaltan isa sin jajjabeessuun isinii erga jedha. Jajjabina. Afurri qulqulluun maali? Kiristaanaaf jechuudha. Jajjabina. Kiristaani tokko afura qulqulluu malee jabaachuu hin danda'u. Afura qulqulluu malee humna argachuu hin danda'u. Ofii jabaachuu hin danda'u. Wal jajjabeessuu hin danda'u. Of jajjabeessuu hin danda'u kiristaanni tokko. Kiristaanni akkamittiin afura qulqulluu wajjin walii gala. Akkamittiinis dhaga'uu danda'a. Akkamittiinis amma kiristaanni tokko jira. Guyyaa afurri qulqulluun bu'ee guyyaa sanaa guyyaa 50ffaa jedhanii odeessuu duwwaa miti. Arra unuma keessattiyyuu waldaa kiristaanaa bara seenaa kana keessattiyyuu hojjechuu qaba. Dhugaasaa lafa kaa'uudhaaf. Inni bara ergamootaa hojjetu suni tokkoon isaaniirra bu'ee suni tokkoon kiristaanotaa keessa ta'uu qaba. Tokkoon isaanii afaan dubbatan qabu turan. Inni kunis inni sunis kan dubbate hin beekne dubbata. Hundumtuu afaan waaqarraa dhufe sana dubbatan jechuudha. Abiddichi maal godhe? Isaan keessa inni isaanirra bu'ee sun keessa isaanii keessaa boba'uu jalqabe. Keessa isaanii galeeti harraba isaaniitti bu'eeti lisaanii afaan haaraa isaan dubbachiise. ያ ከሰማይ የመጣ ያ ድምጽ ማለት ነው መጣና እሳት የሚመስል ነገር እያንዳንዳቸው ላይ ተከፋፍሎ ተቀመጠ። ከተቀመጠ በኋላ ምን አደረገ? አናገራቸው። ቤቱ ሞላ ይላል። ቤት ብቻ አይደለም እነ ጴጥሮስ ውስጥ ሞላ። ሃሌሉያ! ቤት ውስጥ የሞላ ያ የነበረ ድምጽ ያ የሰሙ ድምጽ እነሱ ራሳቸው መናገር ጀመሩት።
ሻራባዳናሞስ ሃሌሉያ ኢሜን። እነሱ ራሳቸው ሰው ሲናገር ብቻ አይደለም የሰሙት። ኢራሱ ጴጥሮስ እዛ ጋር የነበሩ ሐዋርያት መናገር ጀመሩ። ተናግሮ ማቁን ነው የተናገሩት። በቃ ሰምቶ ማቁ ነው የሰሙት። በቃ አቡ አዲስ ነገር መስማት ለክርስቲያን ሁሉ ዛሬም እኛም እኮ ያኔ የመጣ ያኔ የወረደ ያኔ በታማኝነት በአንድነት በኢየሩሳሌም ውስጥ ተሰብስቦ በአንድ ቤት ውስጥ ተሰብስቦ ሐዋርያት የተቀበሉት ብዙ ቤት ገብተዋል። ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ኢራባዳና ማስኬሬ ቤዲያ ሃሌሉያ። ወገኖቼ ተቀባይ የለም። የሚገርማችሁ የአንዱን መንፈስ አንዱ አይቀበልም። እና ሐዋርያት ግን የአንዱን መንፈስ ያከበሩ እየተቀባበሉ የአንዱን ጸጋ ያከበረ የአንዱን ጸጋ በቃ የደገፈ ይተጋገሱ ይተባበሩ ነበሩ። ይጸልዩ ነበር። በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ሆኖ ይጸልዩ ነበር። አያችሁ፣ አንድ ልብ አንድ መንፈስ ከላይ ከሰማይ ማለት ነው የከበረን ነገር አመጣ በሐዋርያት መሃል ማለት ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራ የወንጌል ስራ የሚሰራ ልዩ ልዩ ጸጋ ያለ ያኔ ነው። ያኔ የተከፋፈለ ልሳናት እያንዳንዱ ላይ የወረደ እሳት ይላሉ እኮ እሳት ድምፅ ከየት መጣ ይላል? ከሰማይ ይመጣል። እኔ አጽናኝ እልክላቸዋለሁ ብቻቸውን አልተዋቸውም ብሎ ነበረ። ቆባት ስንንስ ኢሰስን ጀጀበሱ ስኒፊነር ገጀ ጎፍታ ኢየሱስ ኢሰሳን ድዱበት ሰና እርጋሳኒ ካይሰና ጀቸሳኒ ካይሰና ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ኢቱኒ ራቆቱ አርጊናችሁ አሜን። ገራን ኬሰን ይራፈምን ጀዳ ወንጌል ዮሐንስ ቦቆና ቁፍረት ገራን ኬሰን ይራፈምን ጀዳ ኢየሱስ ይሮዴሙፍ ጀደችው ልባቸው አይታወቅ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ልባቸው አይታወቅ። አጽናኝ ደግሞ እዛው ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ ደግሞ አጽናኝ የሚያጽናናቸው የሚያበረታታቸው እንደሚልክላቸው በእናንተ ውስጥ ምን ይኖራል አለ? መንፈሴ ይኖራል። ዓለም አይቀበልም፣ እናንተ ግን ተቀብላችሁ በውስጣቸው ይኖራል። ብይ ለፋይዴ አፉራኮ ከነም ፍቀቱ ቁራቶር በረት ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ቁራፉሪ ቁራቶር በት ማጀ ብይ ለፋይን ፍረቱ ሲን ኬሰ ጅራታ ሲኒን ቤጡ ሲኒ ወጅኒን ቱቱራ ይበን አባ ፉር ቁልቁሉን ሲወጅና ቱቱሩ ሃሌሉያ አፉር ቁልቁሉን አቦለቲ ኮ ሲወጅና ቱቱሩ ዮሰተ ማለን ደንደሱ ብይ ለፋና ጆርሳ ቤጣ ብይ ለፋና መደጠብሲሳ ቤጣ ኢሳዱ ዋሰ ፈካደ ነሙ ወልደጠብሲሳ ክርስቲያኑ ወልደጠብሲሳ ጅራ ያፉር ቁልቁሉን ሲገርጋር ማለ ያፉር ቁልቁሉን ተይ ማለ ወልደጀበሱ እንደንደሱ ነሙተ ይዱቱ ክርስቲያኖቶ ወላፍሳ ጅራም ወልደጠብሲሳ ጅራ ክርስቲያን ራሱ ማለት ነው እርስ በርሱን ያደካከመ ነው የሚያበረታታ። በአንተ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ካለ ሌላውን ያበረታል፣ ሌላውን ያነሳል፣ የወደቀን ያነሳል፣ ያዘነን ያጽናና። አጽናኝ ነው ስሙ ራሱ ያጽናናል። እነዚህ ክርስቶስ ሄደዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ሄደዋል ወደ አባቱ ማለት ነው። አሁን ምን ያስፈልጋቸዋል? አጽናኝ ያስፈልጋቸዋል፣ ጉልበት ያስፈልጋቸዋል፣ አቅም ያስፈልጋቸዋል፣ ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ወንጌል ይዞ ለመውጣት ኃይል ያስፈልጋል። ጴጥሮስ ማለት በአንድ ሁለት ሰው ፊት ቆሞ ጌታ ኢየሱስን በቃ እኔ ራሱን እየረገመ አላቅም እያለ ነበረ። እረሱ ይመስላል አካሄዱ ሁሉ ነገር እሱን ይመስላል ሲባል አይደለም አለ። አላቀውም አለ። ዱዋል ቡጎት እምቤቆደም አንም ቤኩ ዳዲሳ ደፎ ባሩ ጀልቀበ ጴጥሮስ አስት ዱቢን ቦጁን ጴጥሮስ ወልት ቀበሜ ካን መነሳ ገሌ ከነሞተ ሳወጅን ጅራን ከሰቲ ሁምና አዳቱ ተይ ኡምነቱን ፍራቲን በይና ጀደምቲዲ ሁምና ወኔን ተው ቤታ ዱቢን ፈከሩ ሱሚቲ አዳቹራ እንደንዳሙ አፉራ ዋቀዮቲን ክርስቲያኒ አዳቹን እንደንደው
Afuura isaa humna isaatiin malee hin danda'amu. Gaafa hafuurri qulqulluun dhufe Phexros maal jedhe? Ooluma ka'ee dhaabateeti akkana jedhee dubbate. Isa sin fanniftan jechuu jalqabe. Gaafa inni fannifame ani beeku na dhiisaa jedhee baqataa ture. Gaafa humna fudhate Phexros isa sin fanniftan Yesuus nama Naazreet jechuu jalqabe. Akkas nama godha gaafa humni dhufu. Nama dubbachiisa. Eenyu sun ukkaamsu. Nama dubbanne dubbachuu jalqaba. Akka itti dubbatu nama beennatu dubbitu kennamaaf, jechatu kennamaaf, humnatu kennamaaf, maal kan jedhu kennamaaf. ምንም ንግግር የማያውቀው የሚያናግር የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው። ተናግሮ ማያውቅም ፈቶ የሚያናግር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክርስቲያና ሁንዱማ ማልቱ ከነሜ ጅራ ቤታ ሃሌሉያ አፉራ ሃሌሉያ ጀዱ ከነሜ ፊ ጅራ ጀቹዳ ጋፈቲ ሃሌሉያ ጀቱ ናኖ ኪራ ዋሄዱት በቀታ ሃሌሉያ ጋፈት ጀቱ waaqayyoon gammada ሃሌሉያ ጋፈት ጀቱ seexan dallan maal argatte jira keessa jiraata beekta afurri halleluyaa jedhu keessa kee jiraata naannoo irra jiraata seexanni maal argatte maal qabdaa sin jedhama maaliif beekta keessan jiraata jedha afurri sun maal beekta keessan jiraata isin wajjin jiraata jedha isin keessa jiraata jedha jajjabeessaadha jedha isin jajjabeessa gara dhugaatti isin geggeessa afuura dhugaati jedha isa kana gaanni ergamoonni simatan isa kana gaanni ergamoonni fudhatan afurattamii fudhatanii dudubbacha afuurichi maal beekta isaan dubbachiisa jecha dubbatamuu danda'uudha wanta hojiidhaan argamuu danda'uudha kan isaan guyyaa sana fudhatan jechuudha. Ilaa dingata jedhamti waan baay'ee isin dhibu ergamootaatiif dingata fakkaata dingata kan hin taane garuu eewu bukkeedha waaqayyoo bukkeetti dingata hin turre jechuudha. Kan gooftaa Yesuus dubbatee deemetu iyyuu iddoo tokkotti utuu isaa walitti qabamanii jiraniiti dhufeef jechuudha. Akkamittiin arraba ibiddaa kan fakkaatu isaan irratti mul'ate. Garaagara tamsa'anii wanti akka arraba ibiddaa kun tokkon isaaniirra taa'an. Yommuu hundumti isaanii afura qulqulluudhaan guutaman. Wanti akka arraba ibiddaa kun maal godhee tokkon isaaniirratti bubbu'e. Tokko isaaniirra taa'e. Yommuu sana isaan maaliin guutaman jedha afura qulqulluun guutaman. እንደ እሳት የሚመስለው ነገር ማለት ነው እያንዳንዳቸው ላይ አረፈ እና በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ማለት ነው። ይሄ ፈሪ ጴጥሮስ ማለት ነው። አላውቅም ብሎ ሲለፈልፍ የነበረ ሰውዬ እዚህ ጋር በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ተናግሮ ማቀውን አይቶ ማቀውን ድፍረት ሲናገር እናየዋለን። ሶዳታ ጴጥሮስ እንጋፍ ቶኮ ገርብቲ ቶኮ ዱረቲ ሶዳቴ አኒ ኢሰን ቤኩ ሰትረት ዱበቻ jirtu kana hin beeku jecha gaafa Yesuus Kiristoos biraa qabame jechuudha. Naganta Phexros lakkii jennaan ani singanuu takkaama waan akkasiin jiru indaanqoon illee etuu sadii iniyyin dura akkaataan itti indaanqoon iniyyin ala meeqa ala sadii isa fakkaata isa wajjin ture gaafa jedhamu tasade. Asitti garuu afuricha jechuudha humnicha jechuudha. Yommuu gara isaanii dhufu Phexros maal akka godhu sagaleen kun nutti dubbata jechuudha. Maal akka inni ta'u. Inna afura qulqulluudhaan guutaman akka afuura akka afaan dubbachuu isaanii fi kennametti afaan garagaraa dubbachuu jalqaban. Afaan garagaraa kan dubbatan hin beekne afaan garagaraa dubbachuu jalqaban. Eenyu ergamoonni. Afur qulqulluun suni yeroo dhufe afaan suni isaaniif kenname sana afaan garagaraa dubbatan yommuu jedhu afaan garagaraa iddoo sanatti afaan garagaraa isa jedhu sana gaa yeroo dhanne ilaallu akka kennaatti yoo dhanne kennaa garagaraa jechuudha. Kennaa garagaraatu isaanii kenname jechuudha isaaniif yeroo sana keessatti. Hundumti isaanii fakkeenyaaf lisaanii dubbatan malee kennaa garagaraa ልዩ ጸጋ ስጦታ ለነሱ የተከፋፈለ ተሰጥቷል ማለት ነው።
እያንዳንዳቸው ላይ የወረደ ማለት ነው። ልዩ ልዩ ጸጋዎች መንፈሱ አንድ ነው። ጸጋው ልዩ ልዩ እያንዳንዳቸው ላይ ማለት ነው ወረደ። ተናገሩት። ከዛስ ይሰቦዴ ማልቱ ትረ ቤቱም ለኮሰ ሸንረት ይሁዶኒ waaqayyoon sodaatanii Yerusaalem kan jirani saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu ursaa kana yommuu dhagaan iddoo kun ta'etti dacha'anii warra afura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokko isaanii kan dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Warri iddoo sana warri Yihudoota iddoo sana naannoo sana jiran waaqayyoon warri sodaatan Yihudoonni jechuudha. Sagalee kana dhagaan uursaan kuni namoota hin amanneef fakkeenyaaf namooti amanan warri ergamoota amanoodha. Gooftaa Yesuus warra hordofaa turanidha jechuudha. Warri amanan jiru iddoo kanatti, warri hin amannes jiru jechuudha. Innaan garuu maaltu ta'e sagalee kana dhagaan uursaa kuni iddoo kanatti yeroo ta'e fiiganii eessa dhaqanii gara warra kanaa, gara warra wanta uursee kanaa, gara warra hafuura qulqulluun inni waaqarraa dhufee kuni inni akka bubbeetti, inni akka qilleensaatti dhaga'amaa dhufe suni sagalee isaa dhaga'anii hin naqan. Innaa kan dubbataa jiru eenyudha? Sagalee kana kan dubbataa jiru eenyudha? Warruma isaan beekan, namuma isaan beekantu dubbachaa jira. Namoonni kana dubbachaa jiran afaan nuyi beennu isa afaan biraa dubbataa jiran kun eenyudha? Namoota warra Galiilaati miti. Warruma asii warra nuyi beennudha miti. Akkamittiin afaan kana beekuu dandeenya? Kan afaan dhageenya hin beennu jedhan. Gaafa Waaqayyo dubbatu, gaafa Waaqayyo hojjetu ijoollee namni hin amannes hin dhaga'a. Namni hin amannes hin amana. Dhagaa malee nama namni ree. Dhaga'anii dhufan jarri kun. Warra amanan immoo eessatti argannaa? Asuma lakkoofsa 10 irratti immoo dhufnee arganna jechuudha. Namoonni amanan jiruuyi isa jedhu. Warra wanti kun ta'e maaltu ta'e? Uursee dhufee, waaqarraan dhufee, bubbisee dhufee, uursaa dhaga'amee, wanta akka biddaati namoota irra bu'ee, hin dubbatanii, tokko isaanii irra bu'ee, afaan garagaraa dubbatan jedhee dhiisa miti. Inni dhufe kuni, inni uurse kuni, inni dubbatame kuni, inni namoota kanarra bu'e maal hojjete? Isa jedhu jira. መጣ እንደ አውሎ ንፋስ እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ እንደ እሳት ከዛ ልዩ ልዩ ልሳናትን ተናገሩ የሚል ብቻ ተናግሮ የሚቀር የሚያልፍ አይደለም። ያላመኑ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ይሁዶች እዛ ጋር ተሰበሰቡ። ድምፁን ሰሙ፣ ተሰበሰቡ። ይህንን የሚናገሩ ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ በሰሙ ጊዜ እነዚህ ገሊላ ሰዎች አይደለም ወይ? እኛ እንዴት በገዛ ቋንቋችን ውጭ ነው ይሄ እንዴት እንሰማለን? በበንደውን ምንግባባ እያሉ ነበር። አፋን ማሊኖ ሊገላ አፋን አከሲ ደገኘን በ አፋን ኩ ዋቀራ ደሴ ጋፋ ስሪት ዱጋቲ ሰገሌ ዋቀራ አትደገሱ ወሪን በኔፍ ወሪን አገኘ warri waaqayyo wajjin waliin beenne waa tokko si keetti argu waan haaraa tokko jechuudha. Afaan kuni Phexros fa'aa dubbataan turre. Ergamoonni dubbataan turre. Haaraadha. Afaan haaraadha. Warri Galiilaadha kana dura dubbataan turre. Yihuudoonni dubbataan turre. Haaraadha kanaaf jedhan jarri. Attamitti walii galla maaliitti beenna? Kan afaan keenya oomiti attamitti beenna namoonni kunoo namoota Galiilaatti namoonni beennuudha. Namootuma keenya jechaa jiru jechuudha. Namumati kaleessa nama kooto obboleessa kooto obboleettii kooto nam beekoo maatii kooto maal jechaa jirti maal jedhaa jirti isumaa waaqayyo waa hojjeta ishee maa waaqayyo waa hojjeta manuma kee keessaa kaasee maal dubbachaa jirta siin jedhu maal hojjechaa jirta siin jedhu waaqayyo siin hojjeta sumaa waaqayyo hojjeta suma ishee wallaaltuu waaqayyo hojjeta suma isa wallaalaadhaan waaqayyo hojjeta. Gaafa afaan sii kenname moo gaafa dubbiin sii kenname moo gaafa jechi sii kenname moo ni hojjetta. Waaqayyoof galanna ta'u.
humna fudhatiin bayna isa guddaan irra guddaan humnicha sana gaafachuudha. Bu'eeroo jedhanii haasaa oolu sun ta'an innichi bu'e suni si keessa bu'uu qaba. Si keessas buluu qaba. Siinis hojjechuu qaba. Ameen. በ50ኛ ቀን ወርዷል መንፈስ ቅዱስ መጥቷል እያላችሁ ያወራችሁ መኖር አይደለም። በውስጥም መስራት አለበት። በአንተም መስራት አለበት። እና ጴጥሮስ ብቻ አይደለም። ምን ሆናችሁ ነው? በዛን ዘመን ሰርቶ ዛሬ ፋሽኑ አልፏል ብሎ በዛን ሰዓት ነው በቃ የወረደ አሁን እናቅም ብሎ የሚያምኑም አሉ። አሁንም እየሰራ ነው። ስራ ላይ ነው። ላመኑት ለተቀበሉት አሁንም ስራ ላይ ነው። እየሰራ ነው። ያ ኢሳት ዛሬም አለ። ዋው ካባዲና ማስከሬ ቤዲያስ ሃሌሉያ። ኢሳት አለ ዛሬም እኮ ኢሳት 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 በሌለበት ደስ አይልም። በቃ ወደዳችሁም ጠላችሁም ክርስቲያን ከሆንክ ማለት ነው ክርስቶስ ተከታይ ከሆንክ ጌታ ኢየሱስ ምን ብለዋል መሰለህ? በእውነት ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትውጡ ብሎ ለሐዋርያት ያስቀመጠ ሜሴጅ ልንገሪ። ከፍቶ ሲያነቡ ኃይል ሰጣቸው። ሲመጣ ሲቀበሉ መጣ እኮ ተቀበሉት። ዛሬም እኮ ወረደ ያውቃለሁ እኮ መንፈስ ቅዱስማ በዛን ዘመን ይሰራ ነበር። ሰርቶ አንድ ያለፈ ዛሬም ይሰራል። አሁንም ስራ ላይ ነው። መንከለከለ ልብን ስለዘጋክ አሁን የሰራ አይደለም ትላለህ እንዴ? ልብን ክፈት። በልብ ደጃፍ ላይ መንፈስ ቅዱስ ቆሞ ዛሬም ያንኳኳል። ያንተን ልብ ይፈልጋል። ያንተን ልብ ድንጋዩን ሰብሮ ማለት ነው ውሃ ልብ ማፍለቅ ውሃን ያፈልቃል። ውሃ ታውቃለህ? በደረቅ ነገር ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ደረቅ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ለመንፈስ ቅዱስ ያልተሰበሩ ሰዎች ማለት ነው ዛሬም ባንተ ሆኖ ወደ እነሱ ይሄዳል። ልክ እንደ ውሃ እኮ ለመሄድ በቃ በዚህም በዛ ሰው ማስቸገር ሰው በቃ በዚህ በኩል እንድንቆፍርለታለን እንደዚህ ዲዛይን እሱ ራሱ ዲዛይን አወጥቶ ነው የሚሄደው። እንድትቆፍርለት ምናምን እንድትልት አይፈልግም። ግን አንድ ነገር አለ። ልብክን ለሱ መስጠት አለብክ። የዘመኑ ቤተክርስቲያን ለመንፈስ ቅዱስ ክፍት መሆን አለበት። በቃ የሆነ ቀን በዛን ቀን ኖ 24 ሰዓት አንድ ክርስቲያን ልብ ውስጥ መስራት አለበት። እነሱ ያሉበት ቤት ውስጥ ሞላ እኮ ይላል። በአንተ ልብ ውስጥ እኮ መንፈስ ቅዱስ መሙላት አለበት። በአንተ ልብ ውስጥ እኮ መንፈስ ቅዱስ መስራት አለበት። በአንቺም ልብ ውስጥ እኮ መስራት አለበት። እንዴ ምን ሆናችሁ ነው? በሐዋርያት ዘመን አለፈ አንዴ። በአንተ ዘመን አይሰራም እንዴ? በአንቺ ዘመን ይሳ ምን ሆናችሁ ነው? በእኛ ዘመን ይሳ ለምን አይሰራም? አንዳንዶቹማ የዛን ዘመን ሰርተዋል። የዘመኑ በዛን ዘመን እየነበረ ነው የሚሰብኩት። በዚህ ዘመን እንደሚሰራ አይሰብኩም። ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? ከእንደገና ድጋሜ ታደሶ ያስፈልጋል። አሁንም ይሰራል። አሁንም ስራ ላይ ነው። በረሰና ወጀቴራ አማ እንጅሩ ጀራኒ ወሪ አማን እንጅሩ ማልታ ተኒ ገርመለ አማንቱ ጀራከኛ ማልታ ተኒ ገርመለ ዋቀዮን ኤገቱ ማሊፍ አለወተ ገለገላታት እኒ ኤርገሞኒ ጋፈሰና ፍራተን እኒ ኤርገሞኒ ጋፈሰና ሲባተን አማስ ራሲን ወጀታ አፉረ ቁልቁሉ ይወቴ ማለ ዋቁቹ እንደዳ ነሞኒ ወራ አችት መነሰነ ከሰ ቱራን ዱራሚቲ ሰገሊች ዳጋኒች ፊገን ነሞታ ሄዱቱ ነሞቲ ዶ ናኖ ገረገራ ረብየ ገረገራ ከሰ ቱራኒ ኢዶ ሰነ ጉያ አያና ሰናቲፍ ከዱፈንቱ ጅራ ቤታ ብየ ብራራ ከዱፈንቱ ጅራ ብያ ሰነቲ ብያ ኢዶ ጅራኒ ራቲ ማቲ ወለርጉ ጅራ ነሚ ወለርጉ ጅራ ፍሪ ወለርጉቱ ጅራ ኢዶ ገረገራ ሮሪ ቱራን ፈኒ ጅሩ ብየ ኢየሩሳሌም ከሰ ጅሩ ጀቹዳ ኢየሩሳሌም ከሰ ግን ጉያን ሱን ጉያ አዳ ቱሬ ጉያን ሱኒ ጉያቲ አፉሪ ዋቀዮ ዋቀራቲ ዱፉ ጉያ አፉሪ ቁልቁሉ እርገሞን ትስማታን ቱሬ ቀኑ አዲስ ቀን ነበረ። ለየት ይላል ከሌላ ቀን በዓል ለየት ይላል በዓሉ ማለት ነው።
ከሌላ አገር ላይ የነበሩ ይሁዶች ተሰብስቦ እዚህ ጋር ነበሩ፣ ኢየሩሳሌም ውስጥ ነበሩ። ድምጽ ሰሙና ድምጽ በተሰማበት ቦታ ሲሰበሰቡ የማቁ ቋንቋ እነዛ ይናገሩ ነበር። ገሊላ ሰዎች ተሰብስቦ የሆነ አይቶ ሰምቶት የማቁትን ቋንቋ ይናገሩ ነበር። በምንድን ነው የምንግባባ እያሉ ነበር። በምን እንደሚግባቡ እናገኘዋለን። ሰው መቼ መሰላችሁ የሚግባባ? ክርስቶስን በሚቀበልበት ጊዜ ብቻ ነው የሚግባባ። ክርስቶስ ያልተቀበለ ሰው ለምንድን ነው የማይገባባኝ ብለህ አትጨነቂ። በውስጥ ያለ የጌታ መንፈስ እውነተኛውን የእግዚአብሔር መንፈስ የተቀበለ ሰው ብቻ ነው የሚስማማ የሚግባባ። እና እስከዛ ድረስ እስካልተቀበለ ድረስ አንድ ሰው እስካላመነ ድረስ መግባባት የለም። ይገርማቸዋል። መግባባት ማለት እኮ የሚገርማችሁ ማለት በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ መግባባት ማለት ነው። ሰው ዝም ብሎ አሁን ለምሳሌ ተግባብቶ ስራ መስራት ይችላል። ተግባብቶ መብላት ይችላል። ተግባብቶ ደግሞ መሄድ ይችላል። የሆነ ነገር እንደውን ክፋትን ለመስራት ይችላል። መግባባት ማለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቀብሎ በክርስቶስ አምኖ አንድ ልብ ልክ እንደ ሐዋርያት ማለት ነው። አንድ መንፈስ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል መሰል? አዲስ ነገር ይቀበላል። በረከት ይቀበላል። ክርስቲያኖች እኮ ዛሬ አማኝ ሆኖ አይግባቡም። አንዳንድ ጊዜ ለምን መሰላችሁ? ያንን መንፈስ በውስጣቸው ስለማስተናግዱ። ለምንድን ነው ማንግባባ ታውቃላችሁ? ያንን በትክክል በስርዓት በእውነት እሱ ማናስተናግድ ከሆነ ያንን እውነት መንፈስ ማናስተናግድ ከሆነ መግባባት አይኖርም፣ ነገም ለዘላለም። ገባችሁ? መቼ ነው መንፈስ ቅዱስ ጋር በተሰማማ ጊዜ አንድ በሆንክ ጊዜ የዛኔ አንድ ነው የምትሆነው። አንድ ልብና አንድ መንፈስ ሆኖ ተቀበሉ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ባለበት ቦታ ምን አለ? አንድነት አለ። የክርስቲያን አንድነት የት ይገኛል? መንፈስ ቅዱስ ባለበት ነው። እንደው ዛሬ አርስት ማለት ነው። የክርስቲያን አንድነት የት ነው? መንፈስ ቅዱስ ባለበት። ክርስቲያን ስራ የሚሰራ እግዚአብሔር መንፈስ ባለበት። እግዚአብሔር ክርስቲያን ኃይል ያለው መንፈስ ቅዱስ ባለበት። ማታ ዱሬኒ ሀራ አንቀበድለ ለፋ አፉር ቁልቁሉን ጅሩ tokkummaan kiristaanaa eessa jira? Lafa afuurri qulqulluun jiru jira. Tokkummaan kiristaanaa eessa jiran jedhee lafa afuurri qulqulluun jiru. Tu afuurri qulqulluun si keessa jira. Tu afuurri qulqulluun si gidduu hin jiraatiin tokkummaan hin jiru. Jeequmsa jira. Yoo kana gaafachuu barbaadde lolatu jira. Addaan ba'umsatu jira. Afaan garagaraa haasawutu jira. Calma afaan hin barbaachifne jechuudha. Afaan wal fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Isa kan ergamootaa kana miti. Ergamoonni kennaa garagaraa afaan garagaraa fudhatan miti. Namoonni har'a afuura qulqulluutti namanne hojii afuura qulqulluu hin fudhanne afaan addaa garaa dubbata. Afaan waliin galle jechuudha. Akka ijoollee addaam jechuudha. Ijoolleen addaamatteetti afaan isaanii ol keessa fuudhame. Waaqayyoon dhaga'uurraa, waaqayyoon sodaachuurraa gara waaqayyootti ol bahuu filatan. Of tuulummaa akkana godheen akkas godheen walirra kaa'etaniyyuu gamoo ijaareetanii achi wal ba'a. Walii galleedhaan. Waan hin taane irratti gaafa walii galanii maal godhe waaqayyo gadi bu'eetiyyuu gargar fuudhe. Gaafa waan gaarii irratti walii galan akka ergamootaa humna waaqarraa afuurri qulqulluun guyyaa dhufa sanaa jedhameeti akka kanatti ayyaaneffame jechuudha. Guyyaan sun guyyaa salphaan turree jechuudha. Guyyaa sanatti walii galteedhaan daphee tokkoon afuura tokkoon mana tokko keessatti eeggataniiti fudhatan isaadha jechuudha. Kanaaf iddoo argame hundumatti tokkummaa labsan, tokkummaa lallaba, tokkummaa faarfata. Tajaajilli afuura waaqayyoo maal beektu? Tokkummaa. Waaqayyoon gammachiisuu, nama gaddan jajjabeessuu, namoota irraanfatan yaadachiisuu. Argite? Wanta nama isinitti ma'ee isin yaadachiisa jedhamti ree? Eegaa jajjabeessaa dha. አጽናኝ ነው አለ መንፈስ ቅዱስ። ስራው ምንድነው መሰለ? አጽናኝ ነው፣ ያበረታታል፣ የረሳክን ያስታውሳል። ላይ መሰለ አሁን የተናገርኩ እሱ እንድታስታውሱ ያደርጋል፣ ያስታውሳል። አስታዋሽ ነው። የረሳክን ጸልየት ይረሳል አይደለም? እሱ ግን
እንድታስታውስ ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ ትልቁ ሚና ለክርስቲያን ማለት ነው የረሳ እንዲያሳ እንደው እግዚአብሔር ተናግሯል ሰምቼ ነበረ የት አለ ደግሞ እንደዚህም አይደለም አዎ ጸልዬ ነበር ግን ረስቼ ነበር እግዚአብሔር ግን ሰጠኝ ይላል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ግን ሰጠኝ እግዚአብሔር እኮ ሲናገር አይረሳም ሰው አይደለም እግዚአብሔር ሰው ተናግሮ ይረሳል ሰው ተናግሮ ኢብን አደርጋለሁ ብሎ አቂም ጉልበት ያጣል እግዚአብሔር ግን እንደተናገረ ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው እንደተናገረ የሚያደርግ እንደተናገረ መንፈስ ቅዱስ በአምሳኛ ቀን እንደመጣ አኩማ ዱበቴ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ጉያ ሻንታማፋቲ ኤርገሞኒ ማና tokkotti iddoo tokkotti walitti qabamanii isaan jiranii maaltu ta'e beektu lafa isaan jiran maaltu guute beekta uursaa waaqarraatiin sagaleen dhagaame dhufee manicha guute bichaa dhufe isaan keessa guute afaan isaanii bane dubbachiisuu jalqabe hin kuroppisan inni sirichi addana ture achi bu'uu jalqabe yoo dubbii waaqayyo dhufee laphee eegee qabate beekta yoo dubbii waaqayyo si keessatti foonfate beekta kan kaleessaa mitiyeeti diilallaa hadoodaa isaa fuudheetiyyuu utaalchisa akka jabbii goorana yesus gooftaadha haleluuyaa waaska kirabadoona maskeelee beediyaa abboo afurri waaqayyo si haa utaalchisu namoonni baay'een amma dhugaatii gaafa dhugan jechuudha bakka ganama uffatanii protokoli isaanii eeganiitiyyuu bareedaniitiyyuu yeroo ejjetan ejjennaa isaanii eeggatanii gaafa dhaganii dhuganii machaan garuu baalaansi isaanii eeguu dadhabuudhaan jechi isaaniif kennamu konfiidensii isaan qaban akkaataatti isaan haasa'an hundumti isaa adeemsi isaanii jijjiiramee dubbiin isaanii jijjiiramee machaa'oodha wanta ta'anii waan barbaadan dubbataa deemu gara barbaadan itti darbatamaa deemu eewu darbataa isa isaan dhugantu darbataa yoo hafuurri qulqulluu keessa kee jiraate si keessaa lallaba si keessaa faarfata jajjabina dubbata ameen haleluuyaa taraa haasaan kee haasaa taraan ta'u jechuudha haasaa callisee miti jechuudha calliftee odeessitu jechuudha dhaggeeffatama qabda jechuudha dhaabbatanii si dhaggeeffatu jechuudha ameen haleluuyaa gaafa በመንፈስ ቅዱስ ስትሞላ መንፈስ ቅዱስን ስትቀበል ምን ይሆናል መሰለ አካሄዲ ይቀየራል አነጋገሪ ይቀየራል በቃ ውስጥ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ይዘምራል ውስጥ የሆነ መንፈስ ቅዱስ ይሰብካል ይጸልያል አሁን አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ጸሎት አሪስቲ ተጽፎ ደፍተር ላይ እንዲ ተብሎ ምናምን እሱ እኮ ደፍተር ላይ ተጻፈ አልተጻፈ ይተነትናል በቃ አምጥቶ ይተነትናል ይደረድራል ያንተን ታሪክ ሁሉ ነው የሚያስቀምጠው ከማንም ኢንፎርሜሽን መስማት አይጠበቅበትም ራሱ ነው የሚተረትረው ራሱ ነው የሚደረድረው በቃ ያንተን ታሪክ ሁሉ ነው የሚያስቀምጠው ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ ይምጣቦ የዘመኑን ቤተክርስቲያን ታሪክ የሷን እንቆቅልሽ የሚፈታ ችግሯን የሚፈታ እስራቷን የሚፈታ የሞተ የሸተተ ከቤተክርስቲያን ውስጥ የገማውን አውጥቶ የሚጥል የጌታ መንፈስ ዛሬም እንዲሰራ መጸለይ መጠየቅ አለብን ወገኖቼ ቁጭ ብለን ይያለን እከሌ አለ እሱ እኮ አለ እሷ እኮ አለች እያለ አንተስ ምን እየሰራ ነው የእግዚአብሔር ቤት ሲግማማ ቆሻሻ ቤት ሲሞላ ምንድነው አንተ እኮ የልጅነት ስልጣን እኮ ተሰጥቷል ላንቺም እኮ ተሰጥቷል መጠረጊያ እኮ ላንተ ተሰጥቷል ቤት እንድትጠርግ የእግዚአብሔር ቤት ኩቶኮ ከኛት ተቹራ አካሮ ፈራታኑት ከኔት ይጅራ ማኒ ዋቀዮ ሰምኒ ዋቀዮ ጊዜኒ ዲሙ ደደቤ ላሸ ዱባቹ ዱቢናር ካበዴ አዱና ማንኩን ሮኩቴ ዋን በርባችን ሰሙሳ ቀበቴ ሰሙሳ ባጣቹ ደደቤ ሰሙሳ ገርተኮት ጅሴ በቁሳ ጅሴ harkisa laafee garrarra'e kufee lafa qalisa kaasu dhabe
afurri waaqayyo waldaa keessa iddoo dhabe namni undumtu manni waaqayyo one sabni waaqayyo one kan dubbatu wallaale callise aasaa seenaa walitti haasa'ee hibboo haasa'ee galabeetta hibboo beektaa taarikii seenaa jecha akkasii tokko jira anaanoo na waamani ateessa dhaxxaa mana waaqayyoo keessa waan akkasiin jiru innoo akkasiidha isheen akkasiidha siinis si waamee jira atis akka tidhattu si waamee jira waaqayyo tokkoo kee waamamtee jirta iddootti ergamte qabda ergamootaan maal jedhee humna tun fudhatin hin bayinaa ittiin jedhe yeroo sana jedhee guutummaa Yerusaalem keessatti Samaariyaatti dhuga baatota koo taatu jedhe har'a yeroo tokko waan akkasitti fakkaata namoonni tokko inni waamamee jira anaan inni ilaallatu jedha indaa'uun darbee immoo ani waamameetiin jira an deemaan jira ati hidhatta kan jedhee wal gaafatu jira hojii waaqayyoo dhiisee jechuudha haasaa walitti haasaa dhaabatee ergamoonni achi dhaqanii as dhaqanii inni kaan hin dhaaba inni kaan bishaan obaas akkas tureemi wal harkaa fuudhanii wal harkaa butanii afaan tokkoon afura tokkoon afuricha isa kana fudhatanii diimi afurichi inni kun har'a eessa jira amma eessa jira maal hojjechaa jira ana keessaa si keessaa iddoo dhabee rakkate oofamee gabbayee bakkee keessa jira afurri waaqayyo manatti ol deebi'uu qaba hojii isaa hojjechuu qaba ulaa aarsaa irraa socho'uu qaba sokossuu qaba qulqulleessuu qaba gufuun buqqa'uu qaba marratina maskelee fediya bocuun deebi'uu qaba jirbeenfachuu qaba jirbeenfachuun hin jiru amma waldaa keessatti duriin jirbeenfatama ture amma hin jiru jirbeenfachuun hin kolfama yoo namni tokko jirbeenfate inni kaan nabatee ilaala maal hojjechaa jira dee maaliif irraanfatame seenaan isaas badeera faashiniin isaas darbeera wanta akkasiin jiru jirbu hundumtuu isaa jirbeenfatu harramni hundumtuu isa galateeffatu tokko yoo dhaabatee ameen tokko ameen jee jedhee sabukkee jiru dhaabatee ilaala maalama ameen jechaa jira kullaata dee Phexros faagan gaafa furri qulqulluun dhufe ameen jedhanii fudhatanii isaan keessa qubatee isaan dubbachiise waan tokko jira Phexros sodaatee jechuudha inni baqataa tursin jechuudha inni tasa sambee godhe sin maal godhe beektaa asuma kudha furri irratti immoo lallaba Phexros jedhan boqonnaa 2 lakkoofsa 14 Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabbatee sagalee isaa ol fudhate namootatti dubbachuutti ka'e isin yaa warra Yihuudotaa warra Yerusaalem jirtan hundinuu mee hubadhaa dubbii koos isiniif haa galu jarreeni kun kan machaa'an isinitti hin fakkaatin amma ganama yeroon sa'atii 3dha inni asitti ta'e kun garuu waan waaqayyoo afaan raajicha Iyu'eeliin dubbateedha guyyaa garaa dhumaatti akkas hin ta'a jedhe waaqayyoo foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajii hin dubbatu dargaggoonni keessan mul'ata hin argu maanguddoonni keessan abjuu hin abju'atu eeyyee guyyoota sanatti hojjetoonni koo warri dhiiraa fi dubartiin hafuura koo nan kenna raajiis hin dubbatu ameen namooti achi yaa'anii dhufanii dhaggeeffatan maal jedhanii himmachaan jarri kun jedhan jarri kun himmachaan Phexros ka'eetu jara namoonni warri Galiilaa kun warri as keessa jiran kuni maal ta'anii jedhan himmachaan jennaan himmachoofne jedhe እነዚህ ሰካራሞች አሉት ተነስቶ ይሄንን ልሳን ሲናገሩ ልዩ ጸጋ የተሰጣቸውን
ተቀብሎ መናገር ሲጀምሩት እነዚህ ምን ሆኑ አሉ? ሰክረዋል። እዛ ጋር እኮ ሰካራም እኮ በሰፈራቸው በመንደራቸው እንዲህ አይነት ቋንቋ ተናግሮ ያውቃል እንዴ? ሰካራም መቼም ሰካራም የሚናገረው ቋንቋ ብዙ ጊዜ ማለት ነው በድፍረት እንደውም ሳይጠጣ በፊት መናገር የሚፈራውን ነገር ከጠጣ በኋላ ይናገራል በድፍረት ማለት ነው። እና እነዚህ ግን ማንም ሰካራም ጠጪ ሰምቶ ማያውቁም፣ ዝም ብሎ ነው እንጂ ጠጡ። በቃ እነዚህ ወይን ጠጅ ጠጥቶታል። ይሄ ነው የሚያስለፈልፋቸው ነው ማለታቸው ነው። ይሄ ነው የሚያናግራቸው። መቻ አኒቲ ዳዲ ወይኒ ኡገኒቲ ጀነኒ ዱበናም ጴጥሮስ ማል ጀደ ቤታ ጋይ ቆረቆ ተኮ ኬሳ ጋይ ተከነትን ጀደ አባቴ አገፈዳ አይደ ጃዳን ቀባ ዱቢ ኮ አይደ ጀር ኮን ጀደን ኡጋቲን ነው ነደን አማ ገና ሰዓቲን ሰዲ አሁን ገና 3 ሰዓት ነው። አልጠጡም። ምንም የጠጡ ነገር የለም። ወይን ጠጅ ምንም አልጠጡም። የሚያሰክራቸው ነገር ምንም አልጠጡም። ሰዓቱ እኮ ገና ነው፣ ጠዋት ነው። አሁን በማለዳ ነው እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ወደ እነሱ የመጣ በጠዋት በንጋት ነው የመጣ። ጠዋት ሲነጋ 3 ሰዓት እነሱ ጋር ምንድን ነው ያለ መሰላችሁ? በእነ ጴጥሮስ ጋር እነ ጴጥሮስ ቤት ምን አለ መሰላችሁ? እነ ጴጥሮስ ያለበት ልዩ ቋንቋ አለ፣ ኃይል አለ። እዛ ጋር የሚንቀሳቀስ ሰውን የሚሰበስብ ተሰበሰቡ ሰዎች። ሰውን የሚያሰበስብ እኮ ነው የመጣ ከላይ ኃይል መጣ። ያላመኑን የሰበሰበ 3000 ሰዎች ጌታን ተቀበሉ። ጴጥሮስ ሰበከ ያበው። ለምን ሲባል ያ የመጣ ኃይል ቀላል እንዳይመስላቸው አናውጦ አንቀሳቅሶ የሚሄድ አይደለም። 3000 ጌታን ያልተቀበሉ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል ዳኛቸው ያልተቀበሉ ለነፍሳቸው ያልተቀበሉ ያዳኑ ማለት ነው፣ ያላመኑ ማለት ነው። አንድ ጊዜ እጃቸውን ሰጡት። ሻፓራዳ ማስ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ መስራት ሲጀምር ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በስልጣን መንቀሳቀስ በመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ነፍሳት ይመጣሉ። የሚገርማችሁ ለምን ሲባል ያ ሰብሳቢው፣ ያ አጽናኙ፣ ያ የወደቀያን የሚያነሳው እሱ ስራ ላይ ስላለ እነ ጴጥሮስ ፈሪ የነበረው 3000 ላይ ስብከቱን ሰበከ። ኢየሱስ ያድናል እናንተ የሰቀላችሁ እያለ ፈሪውን ድፍረት የሰጠ አያችሁ። ካዲውን አላውቅም ያለውን እናንተ የሰቀላችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ከሞት ያስነሳ እያለ ስብከት ጀመረ። ምን እናደርጋሉ? 3000 ሰዎች ምን እናደርጋሉ? እጃቸውን ከልባቸው ጋር ሰጡት። ማለትም ጌታን ተቀበሉ። ጴጥሮስ ስብከት እዛ ጋር 3000 ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ አደረገ። ጴጥሮስ ጋፈነ ፍሮ ቁልቁሉን ጉተሜ መና ደገፈዳ ጉረከ ሰናከና አልተኮ መና ደገፈዳ ዋና ዱበዱን ቀባጀ ማይንኒስ ዋንን ዱበቱ አና ደገሱ የ ደገፈዳ ነው በዳ ጉረናከና ጃሪ ኩን ገርሳና ስት ዱበቻ ጅራን ጫለሰኒ ዱበቻ ጅሩ ሜቲ ራጅቸ ኢዩኤሊዳን ሶሪ ያ ራጅቸ ኢዩኤሊዳኒ isa dubbatameytuyyuu raawwatamaa jira. Foon uffataa hundumarratti hafuura koo nan dhangalaasa jedhe. Gara dhumaatti bara dhumaatti ULtu dubbate. ULtu raajii wanta kana raajii kana jechuudha. Isa kanatu raawwatame malee machii miti malee daadhiin unnee jedhe dubbate jechuudha. ምንም ነገር አልጠጡም። እነዚህ እኮ አለ የሚያሰግር ነገር አልጠጡም አለ ጴጥሮስ። ምንድን ነው የጠጡ ግን? ኢዩኤል በዩኤል በአለት በትንቢት የተናገረ ነገር ነበር። ምንድነው? ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ብሎ ነበር። እሱ ነው እየተፈጸመ ያለ፣ እሱ ነው እየፈሰሰ አለ ብሎ ጴጥሮስ ተናገረ። በቃ ኢሳቱን አንገላ ጅረ ፎን ቀቤሰው እንዱመረቲን አፉረኮ
ننكنا في راجي دبتو ملتا أرجو أبجوتو شدي إسا كان الرابوة ماجرة أبجونا تشتتا إيرا جتشو ملتي كنا ميرا جتشو راجين كنا ميرا جتشو وياسا نتشو يا دقبا أرو أمو سكيسس راج مانجرا سكيسس أبجو جتشو نجرا سكيسس ملتا أرجون جرا آتي غرو إيسا جرتا إيسا كيسا جرتا إيسا كينيا جرا وفي لالو كم والدان كريستانا قبل لا سكن أفورا كورا فون كابيسا كنت مرات بيتا مالتا دتي أنا فين كنمني إيشي في كنميرا إسا فين كنمني أنا في كنميرا وانت جت يوجراتي فون كابيسا كنت مرات نانغلاسا جد إيو إل أكس جد واقع يقفتا مچالا كذا جد كاي راجع جونا مني سره فون كابيسا كنت مرات أفورا كون نانغلاسا إني كان راجيد إني كان ملا ترقى إني كان نبجوتا إن فون كابيسا هندما توكو بجوتا توكو راجا توكو ملا ترقى أتبا ملا تاتمو سملا ترقود أمو سأبجوت ودمو سراجو رتي إيه سجرتا مالكي سجرتا أتمو بليتيكو كميرتي مالكو تاجرة إني الراجع بجرا ما يسجرا إني ملا ترقي تجر يسجرا إني نبجوت تجر يسجرا إيسا كيسي والدان كريستانا سكر ولدتك أبدي مولي سوكا مولا شوكا والدان كريستانا برسي أرا كيسا ميلا باباتي دي موكا باركا كاواتي وجسو كابا إجا كاباتي أرغو كابا جور مولا تيجرا جدا مير في دمو كابا جور والدان كريستانا إسا دبتا مي سجافني كلون كوني دبتا نياتشو كابتي وجيرو أولشو كابتي إيه مسعف ቅዱስ የተናገረውን ነገር ማለት ነው የዘመኑ ቤተክርስቲያን ማለት ስራ ላይ ማዋል አለባት ራእይ አለ ብለዋል ራእዩን በቦታ ማስቀመጥ አለባት ትንቢት አለ ተብለዋል ትንቢቱንስ በቦታ ማስቀመጥ አለባት የታለ ስራ ላይ መሆን አለባት ሂልም አለ ተብለዋል ከመንፈሴ ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ብለዋል በሱ ላይ ፈሷል በኔ ላይ አልፈሰሰም በኔ ላይ ፈሷል በሱ ላይ አልፈሰ የምትሉ ሰዎች የተሳሳተ ነው ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ኢዩኤል እንዲተንብዋል በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ጌታ ነው በሰማይ ድንቆች በምድር ምልክቶች መቼ በመጨረሻው ዘመን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢብን ይሄ የመጨረሻው ዘመን ወገኖቼ ጠላት ሰይጣን በቃ እየሰራ ነው ምናምን ብለን አረ ምንናገረው እግዚአብሔርም እየሰራ ነው ለተቀበሉት ለታዘዙት ለሱ የተገዙት ዛሬም ጌታ እየሰራ ነው ትንቢቱም አለ ሂልሙም አለ ምን ሆናችሁ ነው እንዴ ራእዩም አለ እና አንተም ሰፈር አንተም ቤት አንተም ቤተክርስቲያን አንተ ቤተሰብ ውስጥ ምን አለ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያንዳንዱ ክርስቲያን ቤት መስራት አለበት በቃ ልጅ ትንቢት መናገር አለበት ራእይ ማየት አለበት አባቶች ህልም ማለም አለባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለኝ አይደለም ያልኩ በዛን ሰዓት አለፈ የሚባል አይደለም በመጨረሻ ዘመን ነው ያለ ምን ሆናችሁ ነው ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ነው ያለ ነከሌ ዘር ላይ ነከሌ ብቻ አልተባለም ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ነው በቃ ለማኑ ለተቀበሉት ሁሉ ይሄ ቃል ይሰራል ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ያለው እግዚአብሔር አባት ነው እና በማታማት የጠበቅን ጴንጤቆስጤ ዘመን ነው አምሰኛው ዘመን ነው ምናምን ተብሎ የሚወራበት ብቻ ሳይሆን የሚሰራበትንም ጊዜና ቀናትም ማድረግ አለብን ስራ ላይ መዋል አለበት የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ሐዋርያት እኮ ስለተባለ ስለሰሙ ነው የጠበቁት እኛም የሰማንን የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የተናገረ በእምነት መጠበቅ አለብን እግዚአብሔር እንዲፈጽም በእኛ ውስጥ ማመን አለብን ማን ብቻ እንጂ አትፍራ የተባለ በእግዚአብሔር ቃል ሰውየው ልጁ ሞታለች ብሎ ሲሉት ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ማን ብቻ እንጂ አትፍራ አለ ልጅቷ እኮ በርግጥ ሞታለች የተናገሩ እኮ መጥቶ መልእክተኞች እኮ ትክክል ናቸው ግን ቢሆንም የሞተችዋን ኢማኒ እንደምትነሳ እንደምትድን እኔ ወደዛ ይሄድኩ ነው ያለው ገርሰን እንደ ማጅራ
mucaan duuteetti barsiisaan amaasin jennaan maal jedhe beektaa? Amani malee hin sodaate jetteen jedhe. Maal mucaa du'aa lafa godheetiyyuu amani malee hin sodaate. Maaliif jennaan deemaan jira kaasuun naqaa jira. Yesus kan dubbate hundumaa hojii isaa hin hojjeta. Amanuutu narraa eegama. Amanuutu sinirraa eegama. Enna baree ergamootaa duwwaa bara Phexrosaa duwwaati namni 3,000 amana duwwaatuun taane har'a namni 3 iyyuu namni tokko iyyuu amanuu maaliif dadhabe beektaa? Humna sanatti amanuu dadhabne nutu. Humna sana fudhachuu dadhabne nutu. Humna sana of keessa gashuu dadhabne nutu. Humna sanaaf iddoo dhabne nutu. Kanaafi onkaan 3,000 namni 3 tokko fayyuu dadhabe. Kana beektaa? Dhoosaan isaa eessa jira? Humnicha sanatti amannee humnicha sana fudhachuu dadhabuu keenyaan kun ta'e jechuudha. Namoonni baay'een gara sagaleen kun uursatti fiigan. Warra achi keessa jiraatan yoodonni warra waaqayyoon sodaatan achitti fiiganii dhufanii sodaatanii dinqisiifatan. Achi keessa namooti gooftaa fudhatan gara nama 3,000 harka kennate. Gooftaa fudhate jechuudha. Kanaafi likkii hawaariyaatti እንደተቀበሉት ማለት ነው. ልክ እንደ ጴጥሮስ ጠብቆ እንደተቀበሉት አንድ መንፈስ አንድ ልብ ሆኖ እንደተቀበሉት እኛም ዛሬ መቀበል አለብን ማለት ነው። ያንን የመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ የዛኔ ሰርቶ አልቆዋል ጊዜው አልፈዋል ማለት ሳይሆን ዛሬ ቢሰራል ብለን ማመን አለብን መቀበል አለብን በእኛም መስራት አለበት ኢየሱስ ጌታ ነው አረሲኑ ይበር መሳን ወጀቴ ደርቤ ካራምቦዴ እንጅሩ ጀኔ ሀሰኡቱን ተኢንራ አረሲን ወጀታ አረስነ ከየት ወጀታ አረስ ከየት ወጀታ አረቦሌሰ ኮ ከሰት ፖለቲኮ ከሰት ነው ወጀታ ጀኔ ከና ዋቀዮ ወሊ ኬኛ ከሰ ከካኤ አመኑዳን walirraa fudhannee itti amannee jechuudha harka wal qabannee jechuudha wangeela kana lallabuu qabna akka ergamootaa jechuudha maaliif gaafa humna fudhattan Yerusaalemiif Samaariyaatti dhuga baatota tokko taatu jedhee jira humna fudhattan malee hin bayinaa jedhe wanta ta'eef kan fudhanne yoo qabaanne kan waaqayyo irraa arganne na qabaanne waa waaqayyo irraa barbaadu hojjechuu qabna jechuudha nama nu ajajatu hin ta'in inni nu keessa jiru sun nu ajaja jechuudha. Phexros yeroo sana keessatti wanti isa ajajeeru humnicha isa keessa galeetu ajajeetu namni 3,000 afaan isaanii baafate maal gochuu qabna attam taanu maal goonu jedhanii gaafatan. Gaafa humnichi si keessaa hojjete namni mala natti himi fala natti himsiin jedha jechuudha. Falli fi malli gaafa humnicha argatte si keessa jira jechuudha. Namootaaf kan fala ta'u namootaaf kan mala ta'u jajjabeessaa kan ta'u fayyisaa kan ta'u suma keessa akka burqaa jechuudha. Phexros sodaaticha jechuudha inni sodaata jedhamee ture suni inni baqate sun jechuudha dhaabatee nam 3,000 itti waa'ee Yesuus lallabe jechuudha amananii cubaman jechuudha sini galeera akkas jechuudha አመኑ ተጠመቁ የኢየሱስ ልጆች ሆኑ ማለት ነው 3,000 ሰዎች ዛሬ አንድ ሰው ለጌታ መቀበል 3 ሰው የለም ለምን ሲባል ያንን የመጣን ኃይል ማለት እንደ ልቡ በውስጣችን እንደ ፈቃዱ አሜን የተቀበል እሱን ያስተናገርን አይደለም ቦታ አጣ በውስጣችን እነ ጴጥሮስ ውስጥ የነበረ እነ ጴጥሮስ ውስጥ ያረፈ ዛሬ በእኛ ውስጥ ማረፍ አለበት በዘመኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ መስራት አለ መንቀሳቀስ አለበት ነፃነት በነፃነት ተንቀሳቅሶ መስራት አለበት የግድብ ሰርተን ማለት ነው በዚህ በኩል እንዳልፍ ትንቢቱን ከልክለን ራእዩን ከልክለን ህልሙን ከልክለን ዝም ብለህ ይሄ ህልም ቅጀት ነው እያለ የከለከል አይሰራም ገብቷል አይሰራም መርገም ነው ለኛ ራሱ ማለት ነው እንደዚህ ብለ መናገራችን እያለ የለም ብለ ባለፈው የዛን ዘመን ዘርተዋል ዛሬ የለም እያለ አሁንም ይሰራል ስራ ላይ ነው ጌታ ዛሬም ስራ ላይ ነው ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ መንፈስ ቅዱስውን ስራ ላይ ነው ጀጀቤሳ ኬኛዳ ገጌሳ ኬኛዳ አፉሪ ዋቀዮዳ ኬሰ ኬኛ ክርስቲያኖታ ሁንዱማፍ ገጌሳ ላይቹ ይሄ ለፋ አፉሪ ዋቀዮ ጅሩ ክርስቲያኑኒ tokkumማ ቀቡ ይቹዳ tokkummaan eessa jira lafa furii qulqulluun jiru jira ኤቢኤስ ጅራ lafa furii qulqulluun jiru jira የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት አንድነት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት በረከት አለ መታሰስ አለ መገሳት አለ ትህትና አለ ጸሎት አለ ዝማሬ አለ ራእይ አለ ህልም አለ ትንቢት አለ ብዙ ፈውስ አለ ሰይጣን አይቀመጥም እዛ በሽታ አይቀመጥም እዛ እንቆቅልሽ አይቀመጥም እዛ ለምን ሲባል የሚፈታ ስላለ
ለምን ሲባል እሳት ስላለ ሰይጣን አይቀመጥም። እየተከፋፈለ እሳቱ እየተከፋፈለ ሐዋርያት ላይ አረፈ። ዛኔ እየተከፋፈለ እያንዳንዳቸው ላይ ነው የተቀመጠ። ስለዚህ 3000 ሰዎች ይዞ የነበረ ሰይጣን ለቆ ጌታን እንዲቀበሉ አደረገ። ቀላል እንዳይመስላችሁ እና ወገኖቼ ሆይ በውስጣችን ዛሬ አመቱን ጠብቀን 50ኛ ቀን ነው ብለን የምናልፍበት ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ አሻራ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር በኃይል በስልጣን እንዲሰራ ማድረግ አለብን። አባቶች እናቶች እግዚአብሔር በእነሱ ግን እንደሚሰራ ህልም እንደሚያልሙ ራእይ እንደሚያዩ ተናግረዋል። ሴቶችና ወንዶች ነገራ ሴቶቹ ወንዶቹ ምን ያህል አለ ራእይ ትንቢት ይናገራሉ። በቃ ወሪ ዲራስ ወሪ ዱበርቶታስ ማል አርጉ ጀደኒ ሙለት አርጉ ራጂ ድበቱ ጀዴ ጀቹዳ ከለኒ ዋቀዮት ይፈታው ዋቀየ ጉዳሳ ስና ይብሱ ጌታ ብስቱ ባርካችሁ። ዛሬው ማለት እዚህ ላይ አቆማለሁ። ሌላ ቀን እግዚአብሔር ብል ብንኖር እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ጌታ ቃሉን ይባርክልን። ዛሬም በእንደ ሐዋርያት ዘመን በቤታችን በቤተ ክርስቲያናችን በአገራችን በዘመናችን በወንድሞቻችን እህቶቻችን በአባቶቻችን እግዚአብሔር ያለው ህልም ራእዩ ትንቢቱ እግዚአብሔር እንዲያበሳልን መጸለይ ያለብን። መገለጡን እግዚአብሔር እንዲጨምርልን እንዲያበሳልን እንዲገልጥልን ግልጽ ሁሉ ነገር ግልጽ እግዚአብሔር እንዲያደርግልን መጸለይና መጠየቅ አለብን። ጌታ አብስቶ ባርካችሁ። በራ አቦታፊ ወራ አቦኒ ኬኛ ሃዶኒ ኬኛ ሁንዲ ኢሳኒ አብጆ አከብጆታ ሙለታ ከርገን እርገዱበት ልቤ ዋቀዮ ጀቹዳ isa kana waaqayyo kanuuf godhu ija boonni keenya akka banamu ija haadhota keenya akka banamu ija dargaggoota akka banamu ija mucoolii akka banamu mul'ata akka arganii abjoo akka abjootanii raajii akka dubbatanii waaqayyo bara kanas nu haa gargaaru. Raajii haa dubbannu mul'ata haa arginu foon qabeessa hundumarratti hafuura koonan dhangalaasa jedheera wanta ta'eef dhiirota irrattis warra dubartoota irrattis hafuura koonan dhangalaasa mul'ata hin argu raajiin dubbatu jedheera wanta ta'eef waaqayyo erga caafata qullaa kanaan dubbate wanti hin taaneef hin jiru. Gaafachuutu nurra jira, kadhachuutu nurra jira. Kan hundumaa immoo waaqayyo hin godha. Waaqayyo guddaa isaas naa eebbisu eebbifamaa. Garuu waa guddaan irra guddaanii waaqayyoon sodaachuuf waaqayyoof jiraachuuni nurraatii eegama. Wanta waaqayyo nuun jedhe immoo amannee fudhachuutu nurra jira. Maaliif ergamoonni amananii eega wanta ta'eef kanaaf dhufeef wanta ta'eef iddoo isaan itti amananii jiran sanatti iddoo isaan kadhataa jiranitti namni amane kadhataa eega. Dhageessaniittu namni amane tokko waan waaqayyo dubbate namni dhaga'e tokko jira amaneetiyyuu achitti immoo kadhannaadhaan garaa tokkoon yaada tokkoon hafuura tokkoon yoo enne wanti nuuf hin taane tokko yoo hin jiru eebbifamaa. Waaqayyo guddaas naa eebbisu eebbaa farharri waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Guyyaa biraan ga'u lagarootti nagaan naa turaa eebbifamaa. Waaqayyo ulfina isaa fudhatu. Ameen.